Okay, very special good morning to all of you, wherever you are. And today is Mother's Day. We are not able to come together as to celebrate, to give glory to God on the day where we celebrate the Mother's Day. But we just pray that God will continue to help, continue to protect our mothers wherever they are. Pada pagi ini kita bersyukur kita dapat merayakan Hari Ibu sedunia. Walaupun kita tidak dapat datang bersama-sama untuk merayakan Hari Ibu, tapi kita boleh berdoa bagi ibu-ibu dalam gereja kita, dimanapun mereka berada pada pagi ini nanti. Dan sekarang kita bersyukur kita dapat bertemu dalam kebaktian kita melalui recording ini. And we want to thank the young people for the hard work that they put inside this recording. It's not so easy, but we thank God they have been very faithful. We just trust that God will continue to bless them. Dan sebelum kita mula, baik kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji nama-Mu kerana Engkau sangat baik, sungguh baik ya Tuhan, kepada setiap pribadi kami sepanjang minggu ini. Dan kami dapat datang memuji dan menyembah Engkau melalui recording ini Tuhan, kebaktian ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kami, anak-anak kami yang bawa kami dalam puji dan sembah, hamba-Mu yang menyampai firman Mu pada pagi ini, urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, kerana Engkau sangat baik, sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan sekarang saya jemputkan saudara kita Nelson untuk membawa kita dalam puji sembah. Nanti saudara-saudara itu, Saudara Dr. Samuel akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dari 2 Tesalonika pasal 3 pada hari ini nanti. Dan sekarang kita jemput saudara Nelson untuk membawa kita dalam puji sembah. Sekian. berharga.
heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. bermazmur bagimu.
selagi ku ada. Bila yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi saudara-saudari. It's a great pleasure to share the word of God. Begitu indah untuk kongsikan firman Tuhan. This morning we will be touching on a series of sermon that is on the book of 2 Thessalonians. Pada pagi ini kita akan teruskan seri kita belajar daripada 2 Tesalonika 3. For today we will be touching on 2 Thessalonians chapter 3. Hari ini kita akan sambung dalam 2 Tesalonika bab 3. First of all, I would like to bring us back to what we have learned in the past week. Hari ini saya ingin kita buat kembali kepada apa yang kita telah belajar pada minggu-minggu yang lalu. The church at Thessalonica has experienced various problems Gereja di Tesalonika telah mengalami banyak masalah since Paul brief visit there on his second missionary. sejak Paulus melawat di sana pada pelayanannya yang kedua. There were a lot of persecution. Banyak penganiayaan, There were trials and suffering. ada ujian dan ada penderitaan. And these are the issues that the Thessalonians faced during that time. Ini adalah isu yang dihadapi oleh gereja di Tesalonika pada masa itu. One issue was their understanding Satu isu itu adalah tentang kefahaman mereka, the status of who have fallen asleep in Jesus, kedudukan orang yang telah mati di dalam Kristus. that we can read from 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Kita boleh bacanya daripada 1 Tesalonika 4 ayat 14. In verse 16 and 17, Dalam ayat 16 dan 17, Paul assured that the dead in Christ will rise first. Paulus telah meyakinkan bahawa orang yang telah mati dahulu itu akan bangkit pertama That is when Jesus comes again. apabila Tuhan Yesus datang lagi. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them Dan kita yang masih hidup itu akan diangkat bersama mereka in the cloud to meet the Lord Jesus Christ in the air. di angkasa dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. And that is what we normally call the rapture. Itu yang kita panggilkan pengangkatan. In the second letter, Dalam suratnya yang kedua, Paul gives them an idea what to expect at Christ's coming. Paulus memberikan mereka satu gambaran apa yang mereka akan melihat waktu Tuhan Yesus akan datang. That we can read from 2 Thessalonians chapter 1 verse 5 to 15. Itu kita boleh baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 12. From verse 6 to 9, Dari ayat 6 sampai 9, Paul says that at the day of the Lord Jesus Christ, Paulus mengatakan pada hari Tuhan Yesus itu, He will appear with mighty angels dia akan nampakkan dirinya dengan malaikat-malaikat yang perkasa in flaming fire, taking vengeance dalam nyala api untuk membawakan balasan on those who trouble and persecuted the Thessalonians. kepada mereka, dendam kepada mereka yang telah menganiayai dan membuat kesusahan kepada orang di Tesalonika, Who are considered not knowing God and have disobeyed the gospel of our Lord Jesus Christ. mereka yang tak mengenal Allah dan yang tidak menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. In these verses, it says that they shall be punished with everlasting destruction. Dalam ayat ini mereka mengatakan bahawa mereka akan dihakimi, yang akan dihukum dengan kebinasaan yang kekal.
They will be destroyed from the presence of the Lord and from the glory of His power. Mereka akan dimusnahkan, akan dibinasakan daripada hadirat Allah dan daripada kuasa kemuliaannya. And the second letter also tells of events that will precede the second coming of Jesus. Dan 2 Tesalonika ini juga menggambarkan, memberitahu kita apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. We can refer to 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 12. Kita boleh baca itu dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. In verse 3, Ayat 3 mengatakan, it says, "Let not one deceive you by any means, jangan seorang pun boleh menipukan kamu dengan apa sahaja cara. for that day will not come Pada hari itu tidak akan datang, unless sehingga first is the falling away will come, yang pertama adalah ada ramai orang murtad. that is, there will be a great apostasy." Ramai orang yang murtad daripada iman mereka. A lot of Christians who call themselves Christians are now no more following the Lord. Dan masa ini ramai orang yang mengatakan mereka itu adalah Kristen sekarang tidak mengikuti Yesus. And the second happening is that there is the man of sin is revealed. Dan yang kedua adalah orang yang berdosa itu, seseorang yang sangat berdosa itu akan dinyatakan. That is the son of perdition. Itu adalah anak yang memurtad, And we normally call this the Antichrist, yang kita panggil antikristus, who exalts himself as God yang mengisytiharkan bahawa dia adalah Allah, and also called as the lawless one. ataupun seorang lelaki yang tidak mempunyai undang-undang. In this Thessalonians, Dalam gereja Tesalonika ini, in chapter 2, dalam bab 2, the Thessalonians were given exhortation orang di Tesalonika diberi dorongan that they should take heart. supaya mereka berani. God will judge Satan Tuhan Allah akan menghakimi setan and his followers, dan pengikut-pengikutnya, but will bring eternal blessing to his beloved children. tetapi dia akan membawa berkat kepada anak-anaknya. Another issue that this Thessalonian church faced Satu isu yang dihadapi oleh orang di Tesalonika ini, is that a number of them refused to work. ada beberapa di antara mereka tidak mau bekerja. And Paul addressed it in this chapter. Dan Paulus mengajar mereka tentang perkara ini di dalam bab ini. And we will deal with it after this. Kita akan berbicara, kita akan belajar tentang itu selepas ini. And before we proceed, Sebelum kita let us bermula, read 2 Thessalonians kita baca 2 Tesalonika chapter 3 verse 1 to 18. daripada 1 Tesalonika 3, 2 Tesalonika 3 dari ayat 1 sampai 18. I will let Sister allow to read it in bahasa. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Sekiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya
dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, kerana kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan kerana kami tidak berhak untuk itu, melainkan kerana kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini kerana kami dengar bahawa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengeruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Let us commit this time in the hand of the Lord. Mari kita sama berdoa dan serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. We just pray. Heavenly Father, Bapa di surga, indeed Lord, that this morning pada pagi ini Bapa, we come to you, kami datang kepadamu. we surrender ourselves, Kami serahkan diri kami, that indeed Lord, through the passages that we have just read, supaya melalui apa petikan yang kami telah baca, we will be blessed. kami akan diberkati. That while we are waiting for the second coming of Jesus, Sementara kami menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, that we are indeed ready to wait for you. supaya kami bersedia untuk menantikan Engkau. But we must wait for you, that taking in view that we are still on earth. Dan menganggapkan kami dalam kami menantikan Engkau, kami masih ada di dunia. Thank you, Lord, that through these passages, Terima kasih Tuhan, melalui petikan ini, that we will indeed be blessed. supaya kami semua diberkati. In the name of Jesus Christ, we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Brothers and sisters, Saudara-saudari, the theme of the sermon that khotbah yang saya kongsikan kepada kita pada hari ini ialah is the obligation to work while waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ. kewajipan bekerja sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. And that is the second issue that the Christian in Thessalonians failed to do. That is, they refused to work. Dan itu adalah isu yang kedua yang dihadapi oleh orang di Tesalonika. Mereka tidak mau bekerja. And Paul will address this issue in the text that we have just read. Dan Paulus akan mengejar tentang isu ini daripada petikan yang kita telah baca. Brothers and sisters, that what has happened to the Thessalonians Saudara-saudari, apa yang telah terjadi kepada orang di Tesalonika is actually happening even today. sedangkan
terjadi pada masa kita ini. I know of a Christian community that encourage its members Saya tahu satu masyarakat orang Kristen yang mendorongkan anggotanya, they encourage them to stop working mendorongkan mereka untuk berhenti bekerja and be set apart to wait upon the Lord. dan mengasingkan diri mereka hanya untuk menantikan kedatangan Tuhan. And they will group their members at various worship or prayer centers. Dan mereka akan mengumpulkan anggota mereka di pusat-pusat doa dan kebaktian. I remember a sister who told me, Ada seorang saudari yang telah memberitahu saya, she was informed by one of the leaders of this Christian community dia telah diberitahu seorang daripada satu pemimpin daripada masyarakat ini that he should advise his medical doctor son to quit from the profession. untuk mendorongkan, mengajarkan, memintakan anaknya yang seorang doktor itu untuk berhenti bekerja. And also her daughter-in-law, Dan juga menantu perempuannya itu, who is also a medical doctor. dia juga adalah seorang doktor And they kesihatan. advise that they should stop from this profession Dan mereka mendorongkan mereka supaya mereka berhenti daripada pekerjaan mereka because ini. they believe that healing only come from the Lord Kerana mereka percaya hanya kesembuhannya datang daripada Tuhan, and not from medical profession. bukannya daripada pekerjaan kesihatan ini. And actually this happened to other profession also, that they also advise them to stop from work. Dan ini juga terjadi kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka mendorongkan mereka berhenti bekerja. Because their whole idea is that they are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. Karena anggapan mereka, kepercayaan mereka adalah hanya untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. So now let us deal with the issue of refusing to work in the passage that we have just read. Kita belajar daripada petikan ini tentang orang yang tidak mau bekerja. If indeed some of the church in Thessalonica have earlier become convinced Kalau ada gereja Tesalonika ini yang telah diyakinkan that Christ's return is about to happen, bahawa kedatangan Tuhan Yesus itu mau datang, or that it has already begun, ataupun mereka fikirkan dia sudah mula, this may have led them to cease working. ini yang membawa mereka sehingga mereka mau berhenti bekerja. Either they have devoted themselves to full-time evangelism, Sama ada mereka telah menyerahkan diri mereka untuk menginjili secara penuh masa, or they have chosen to work as a mean of avoiding additional persecution. ataupun mereka telah memilihkan sesuatu pekerjaan supaya mereka mengelakkan daripada penganiayaan. Or they are simply waiting for the Lord Jesus to the Lord Jesus Christ to come Ataupun mereka hanya menantikan Tuhan Yesus untuk datang, and deliver them. untuk membebaskan mereka. Or they might have felt that Jesus was coming at any time, Ataupun mungkin mereka fikirkan Tuhan Yesus akan datang bila-bila masa sahaja. and thus there was no point to work. Jadi mereka fikir tidak ada gunanya untuk bekerja. In the passage that we have read, Dalam petikan yang kita baru baca, those who have chosen idle living yang telah memilihkan tidak mau bekerja, are faulted not just for laziness or taking advantage, bukan hanya mereka dipersalahkan kerana mereka malas ataupun hanya ambil peluang, taking advantage of the church hospitality, ambil peluang kerana gereja mempunyai pertolongan, but actually they have also disrupt the life and the public witness of Christian community. sebenarnya mereka telah memulakan gangguan kepada masyarakat orang Kristen. This behavior Kelakuan ini does not correspond to how Paul and others
conducted when they first came to Thessalonica. Tidak selaras dengan apa yang Paulus dan kawan-kawannya telah lakukan di waktu mereka mula-mula datang ke Thessalonica. Paul and his companion, Paulus dan kawan-kawannya, when they came, they worked night and day apabila mereka datang, mereka bekerja siang dan malam to avoid burdening others. supaya mereka tidak menjadi beban kepada orang lain. This is not simply good manners, Ini bukannya hanya adalah tabiat yang baik, but a way of demonstrating that evangelists are not profiting financially from their efforts. ini adalah menyatakan bahawa orang penginjil itu bukan hanya menerima faedah daripada orang mengenai kerja mereka. And because of this situation, Karena situasi ini, the reputation of the Christian community is put at risk by this behavior. dan laporan tentang orang Kristen di Thessalonika itu adalah dalam keadaan bahaya. And so Paul advised Jadi Paulus menasihat mereka that the believers should shun these idols, supaya orang percaya tidak bergaul dengan orang yang tidak bekerja ini, yang malas ini, so that they will change their ways. supaya mereka mengubahkan cara hidup mereka. Let us refer to Thessalonians chapter 3 verse 10. Kita melihat dalam Thessalonika 3 ayat 10 mengatakan, This is the most critical the reply from Paul. ini adalah nasihat daripada Paulus. It says like this: Dia mengatakan, if anyone is not willing to work, kalau ada seseorang yang tidak mau bekerja, neither should he eat. dia tak seharusnya makan. God regards evading work as a grave offense. Tuhan menganggapkan orang yang tidak mau bekerja itu adalah satu kesalahan besar. So grave that the church is called to correct its idol members. Begitunya teruknya tabiat ini sehingga gereja di sana dinasihatkan untuk mengasingkan diri daripada orang yang malas dan mengajar mereka. Paul exhorted the church to warn this group that do not want to work. Paulus menasihatkan supaya mereka memberi amaran kepada mereka yang tidak mau bekerja ini. And he issues a command. Dan dia memberi satu arahan. And the command is in the name of the Lord Jesus Christ. Dan arahan itu adalah diberi di dalam nama Yesus Kristus. That the church impose disciplinary measures. Supaya gereja akan meneruskan arahan ini. To the offending brothers. Kepada orang yang bersalah ini. The church is called to disassociate with them. Gereja dipanggil untuk mengasingkan diri daripada In mereka all activities of the church. dalam segala aktiviti di gereja. The intention is Dan tujuannya ialah so that these offending brothers supaya mereka yang bersalah ini will come back. akan sedar dan kembali. And actually there are other scriptures that encourage that this kind of redemptive withdrawal is necessary. Dan ada juga ayat-ayat yang lain yang mengatakan untuk mengasingkan mereka ini adalah satu dorongan yang baik supaya mereka kembali. We can read from Luke chapter 17 verse 3, Daripada Lukas 17 ayat 3, Romans chapter 16 verse 17, Roma 16 ayat 17, Galatians chapter 6 verse 1, Galatia 6 ayat 1, Ephesians chapter 5 verse 7, Efesus 5 ayat 7, 1 Timothy chapter 5 verse 20, 1 Timotius 5 ayat 20, and Titus chapter 3 verse 10. Titus 3 ayat 10. Let us just read one of the verse. Kita baca satu daripada ayat itu sahaja. That is taken from Luke chapter 17 verse 3. Dari Lukas 17 ayat 3. It says like this: Mengatakan begini, Take heed to yourself. jagalah dirimu. If your brother sins against you, Jikalau saudaramu berbuat dosa, rebuke him.
tegurlah dia. And if he repents, Kalau dan jikalau ia menyesal, forgive him. ampunilah dia. So this is the idea why Paul insists that they should disassociate with the idolous members of the church. Inilah tujuan Paulus dalam dia beritahu orang Tesalonika supaya mengasingkan diri, menyingkirkan orang yang tidak mau bekerja ini, asingkan mereka. Let us now look at the negative consequences of not working or refusing to work. Kita melihat akibat yang negatifnya kepada orang yang tidak mau bekerja ataupun orang malas itu, ia membawa kepada kerosakan. Here we see that the consequence is that it will give a burden to other Christians. Akibat yang pertama yang negatif ialah ini memberi beban kepada orang Kristen yang lain. Secondly, yang kedua, evading work will often let these idlers to spend unwholesome pursuit. Yang kedua ini adalah orang yang tidak mau bekerja ini akan membuka peluang untuk perkara-perkara yang tidak baik. Paul exhort in Thessalonians to the manual laborers. Dan Paulus menasihatkan orang yang tidak mau bekerja In ini 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11. It read like this: to Mengatakan, aspire to lead a quiet life, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, to attend their own business, untuk menguruskan persoalan-persoalan sendiri, and to work with their own hands. dan bekerja dengan tangan sendiri. Again, Paul emphasized on this Paulus juga menekankan perkara ini because in 2 Thessalonians chapter 3 verse 11, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 mengatakan, the passage that we have read just now, apa yang kita baca tadi, it says, we hear that some among you kami mendengar ada di antara kamu are living in a disorderly manner, hidup dengan tidak tertib, not doing their own work but being busybodies. tidak bekerja tetapi menjalankan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. The Greek word for busybody is peregazomai. Perkataan Greka yang mengatakan buat kerja yang tidak ada berguna ini, This Greek word mean that is peregazomai refers to meddling to other people's affair. perkara Greka ini berarti bergaul ataupun sibuk dengan hal-hal orang lain. So this means that these idlers who are not working are actually meddling in the affairs of other people. Orang yang tidak bekerja ini, mereka sibuk mengambil hal, melibatkan diri dalam hal-hal orang lain. And so this idleness breeds trouble. Dan orang yang tidak bekerja ini sebenarnya menghasilkan masalah. Actually, idle hands are the devil's workshop. Sebenarnya orang yang tidak mau bekerja dengan tangan ini adalah tempat bekerjanya iblis. We see that these idlers also Dan kita lihat orang yang tidak mau bekerja ini juga are living on the generosity of a more responsible members of the church. mereka hanya mengharapkan orang yang bertanggung jawab, yang bekerja keras. They were consuming the resources intended to meet the needs of those genuinely unable to support themselves. Mereka ini mengambil daripada kebajikan yang sebenarnya untuk orang yang benar-benar tidak boleh bekerja. So here again, Paul exhort the Thessalonians Di sini Paulus juga mendorongkan orang Tesalonika ini, that those truly unable to work should receive assistance. mereka yang benar-benar tidak boleh bekerja seharusnya mendapatkan bantuan. Here he says that he is very happy that the Thessalonians are good in brotherly love.
Dan di sini Paulus mengatakan dia begitu gembira melihat persekutuan mereka, begitu mereka mengasihi satu dengan yang lain. So he urged them to do the practice of brotherly love, assisting the other brothers that who really need the assistance more and more. Di sini dia menggerakkan orang yang ada kerja itu, yang membantu itu, untuk terus membantukan orang yang benar-benar tidak boleh bekerja. So here we see that the key factor to determine someone unemployed was worthy of a charity. Dan di sini kita melihat orang yang benar-benar tidak boleh bekerja itu adalah layak untuk menerima bantuan First is that kebajikan. whether they are willing to work. Pertama, adakah mereka rela untuk bekerja? Are they physically and mentally able to work? Adakah mereka secara fizikal dan secara mental boleh bekerja? If they are perfectly capable to work, Kalau mereka boleh bekerja, but they do not want to work, tetapi mereka tidak mau bekerja, then this kind of idlers or church members that do not want to work kalau ada orang yang seperti ini, ahli gereja yang tidak mau bekerja, should not be given any financial or material assistance. seharusnya tidak diberikan bantuan semada material ataupun kewangan. Let us now look into the factors that Christians as a whole are expected to work. Dan kita melihat faktornya di mana orang Kristen seharusnya mesti bekerja. Earlier we have read that Paul exhorted the Thessalonians Dan tadi kita membaca bahawa Paulus mendorongkan orang Tesalonika that they should work with their hands supaya mereka bekerja dengan tangan mereka and have need of no one. dan tak perlu mengharapkan bantuan orang lain. So here we see that the Bible teaches us that we should be industrious, Dan Alkitab mendorongkan kita supaya kita bekerja keras, that we should work hard to earn our own living, supaya kita bekerja keras untuk mendapat biayaan diri sendiri, so that we will not burden the other brothers who are very charitable. dan supaya kita tidak membebankan orang yang murah hati untuk memberi bantuan ini. Let us refer to 2 Thessalonians chapter 3 verse 7 to 9. Kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan sampai 9. Paul stresses the term imitate us. Paulus menekankan perkataan contohilah kami. In verse 7, Ayat 7, for you know how you ought to imitate us. sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. For we didn't behave ourselves rebellious among you. Kerana kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Verse 8, Ayat 8, neither did we eat bread from anyone's hand, dan kami tidak makan roti orang dengan percuma, without paying for it, tanpa membayar padanya. but in labor and travel work night and day, Tetapi kami berusaha dan bekerja berjerih payah siang dan malam, that we might not burden any of you. supaya jangan menjadi beban bagi kamu semua. Verse 9 says, Ayat 9 mengatakan, not because we don't have the right, bukan kerana kami tidak berhak untuk itu, but to make ourselves an example to you, that you should imitate us. melainkan kerana kami mau menjadi diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Here in verse 7a, Dalam bab 7, ayat 7a itu mengatakan, for you know how ought to imitate us. bagaimana kamu harus tahu bagaimana mengikuti teladan kami. Imitate in Greek is called dei. Mengikuti atau menjadi contoh dalam Greka ialah
And so this is the understanding of Paul. Ini adalah kefahaman Paulus. Some Thessalonian Christians are Jewish. Ada orang di Tesalonika itulah ada orang Yahudi. And so the Jewish disciples are expected to imitate their rabbi. Dan orang Yahudi ini seharusnya mencontohi imam mereka, guru mereka. Some Thessalonians are Greek. Ada juga orang di Tesalonika ini orang Yunani. So Greek students are expected to imitate their teachers. Dan orang Yunani ini sebenarnya harusnya mengikuti guru-guru mereka. So what Paul is asking is both common practice and common sense. Dan apa yang Paulus katakan di sini adalah secara common sense, secara praktikal. And that is what has been practiced in that day. Itulah yang diamalkan pada hari itu, masa itu. So when Thessalonian Christians want to know what to do and how to act, kalau orang di Tesalonika, orang Kristen Tesalonika ingin tahu bagaimana dan apa yang dilakukan, they have only to ask, what would Paul and his companions do? mereka hanya tanyakan apa yang Paulus dan kawan-kawannya lakukan. Now the ultimate challenge Dan cabarannya ialah is how to imitate Christ. bagaimana kita mencontohi mengikuti Kristus. When Christ called us to follow Him, Apabila Kristus memanggil kita untuk mengikuti Dia, He is calling us to adopt His values and to act as He would act. Dia memanggil kita supaya kita mengikuti, hargai dirinya apa yang Dia lakukan, Even to the point of bearing a cross. sehingga kita membawa menerimakan salib itu, membawa salib. So as we imitate Christ, Dalam kita mencontohi mengikuti Kristus, when we would wonder what we should do and how we should act, kita akan bertanya diri kita apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. we have only to ask, Kita hanya tanya, what would Jesus do? tanyakan apakah yang Yesus akan So lakukan. this is the implication. Ini adalah implikasinya. Now we look at the word Dei. Kita melihat perkataan Dei itu, Dei gives a very considerable force. membawa satu arti yang keras, yang tepat. The word means it is necessary. Perkataan itu berkata dia adalah diperlukan sangat, Or it is right and proper. adalah benar dan harus dilakukan. So when Paul uses the word Dei in this verse, Apabila Paulus mengatakan perkataan Dei ini dalam ayat ini, that is, this imitation is necessary. berarti contoh ini adalah perlu sangat, It is right and proper adalah benar dan tepat. that the Thessalonian Christian must follow the example So orang Kristen di Tesalonika mestilah mengikuti contoh mereka that has been set down by Paul and his companion. yang telah dibuatkan oleh Paulus dan kawan-kawannya. Now let us look at verse 9a. Kita lihat ayat 9a. Paul says that not because we don't have the right. Bukan kerana kami tidak berhak. He's referring to the right of having food and lodging. Itu berarti hak yang mereka dapat ialah tempat tinggal dan juga makanan. In his first letter to Timothy, Dalam satu surat pertamanya kepada Timotius, Paul established that elders engaged in teaching the word of God dia mengatakan penetua-penetua yang mengajarkan firman Tuhan are worthy of support. adalah layak untuk diberi pertolongan. In support of that principle, Dalam dasar pertolongan itu, he quoted two scriptures. dia petikkan dua ayat. The first scripture, Ayat yang pertama, you shall not muzzle the ox kamu tidak boleh mempermainkan sapi waktu dia makan, when it treads out the grain. apabila dia bekerja.
This is taken from Deuteronomy chapter 25 verse 4. Daripada Ulangan 25 ayat 4, The idea behind this law idea tentang di bawah tentang di latar belakang peraturan ini was that working animals deserve to eat. berarti haiwan yang bekerja layak untuk makan. Paul adapted that this word to mean that working elders deserve to eat. Paulus menggunakan ayat ini berarti orang penetua yang bekerja layak untuk menerima. The second scripture is, Dan ayat yang kedua dia panggil adalah the laborer is worthy of wages. pekerja-pekerja layak untuk menerima gaji mereka. This is taken from Luke chapter 10 verse 7 Dalam Lukas 10 ayat 7 mengatakan, and Matthew chapter 10 verse 10. Matius 10 ayat 10. These verses are Jesus' word. Ayat-ayat ini adalah perkataan Yesus. Here we see that Jesus was established Mereka melayani untuk tempat tinggal dan makanan mereka. a principle that is exactly parallels to Paul's situation at Thessalonica. Satu dasar Thessalonica. yang selari dengan apa yang Paulus katakan di gereja Tesalonika ini. Here we see that though Paul have the right to be given food and lodging by the church, Di sini Paulus mengatakan walaupun mereka berhak untuk diberi makan oleh gereja, but in verse 9b, dalam ayat 9b dia katakan, but to make ourselves an example melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan to you that you should imitate us. bagi kamu supaya kamu ikuti kami. Here Paul says that he and his companion Di sini Paulus mengatakan dia dan kawan-kawannya as evangelists sebagai penginjil in their decision not to receive funding from the Thessalonian Christians. dalam keputusan mereka supaya mereka tidak menerima bantuan keuangan daripada orang di Tesalonika. They have set this as an example Mereka telah membuatkan ini sebagai contoh of self-reliance di mana dia bergantung kepada diri sendiri and humble service. dan pelayanan yang begitu merendahkan hati. This is an example that is intended for the Thessalonian Christians to follow. Ini adalah satu contoh yang diharapkan orang di Tesalonika harus ikuti. Now let us look at the creation mandate to work from kita melihat bagaimana penciptaan pada mulanya kita harus bekerja. The mandate to work Dan arahan untuk bekerja is found in Genesis chapter 2 verse 15. dalam Kejadian 2 ayat 15. And this is still effective even today. Ini masih efektif sampai hari ini. Let's read it. Kita bacakannya. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memeliharakan taman itu. So here we see that even from the beginning, Kita melihat daripada permulaannya Adam had to Adam work. perlu bekerja. The work of Christ has not eliminated Pekerjaan Kristus tidak telah mengindahkan or replaced humanity original work. ataupun menggantikan pekerjaan para manusia pada awalnya itu. But it has made it more fruitful and ultimately valuable. Sebenarnya dia telah membuatkannya begitu berhasil dan boleh dilakukan. Paul may have remembered Genesis 2:15. Mungkin Paulus telah mengingatkan dalam Kejadian 2 ayat 15 when he ini. refers to the idols with the Greek word atektos. Dan dia telah merujuk kepada orang yang tidak bekerja itu dengan satu perkataan Atektos, atektos, which means disorder.
berarti tidak tersusun. So the word atektos Perkataan atektos itu portrays that the idol's behavior are disorder. bahawa tabiat orang yang tidak bekerja itu tidak tersusun. They betray the irresponsible attitude to the obligation to work. Dan mereka itu menghindarkan pekerjaan orang yang bekerja, bertanggungjawab bekerja itu. So the work mandate in Genesis 2, Dan arahan untuk bekerja dalam Kejadian 2 ini being the order from God, adalah arahan daripada Allah, is therefore violated. itu telah dilanggarkan. Now let us look at God himself as the creator of heaven and earth. Mari kita melihat Allah sebagai pencipta dunia dan surga. It is recorded that even God himself worked. Dan ini juga dicatatkan bahawa Allah juga bekerja. And this is recorded in Genesis chapter 1 verse 1, Dalam Kejadian 1 ayat 1, verse 26 to 28. dalam ayat 26 sampai 28. It reads like this. Baca seperti ini. In the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Then God said, Berfirmanlah Allah, let us make man in our image, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, according to our likeness. mengikut gambar dan rupa kita, Let them have dominion over the fish of the sea, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut over the birds in the air, dan burung-burung di udara, and over the cattle, atas ternak, over all the earth, atas seluruh bumi, over every creeping things that creeps on the earth. dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. The mandate by God for human being is to work. Arahan daripada Allah untuk manusia adalah bekerja. So we see that it starts from the very beginning. Kita lihat ini adalah daripada permulaannya. Here where we see that God has given them dominions over all the earth. Kita melihat di sini bahawa Allah telah memberi kuasa kepada mereka di atas seluruh dunia To tend and to keep it, untuk memelihara dan menjagakannya, and to watch over it. untuk menjagakannya. So brothers and sisters, Saudara-saudari, for us to implement this mandate, untuk kita melakukan, menjalankan arahan Allah ini, we need to create a system of work ethics. kita mesti mewujudkan satu sistem pekerjaan. And this work ethic is given by God himself. Dan etika yang ini adalah diberikan oleh Allah sendiri. As we perform our work, Dalam kita melakukan pekerjaan kita, God expects that we will be neither lazy nor a workaholic. dan Tuhan tidak mengharapkan kita seorang yang malas dan seorang yang terus bekerja lebih. We as the image of God Kita sebagai rupa Allah have to work for 6 days bekerja untuk 6 hari and rest 1 day on the 7th day, dan berhenti bekerja pada hari yang ketujuh, like what God himself did. sebagai apa yang Allah sendiri lakukan. In Genesis chapter 2 verse 2 to 3, Dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 it says that, mengatakan, and on the 7th day God ended his work which he had done. ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Yeah, he rested on the 7th day Dia berhenti from all the work that he has done. daripada segala pekerjaan yang telah dia buatnya. Then God blessed the 7th day Lalu Allah memberkatikan hari ketujuh itu and sanctified it, because it is he rested
from all his work which God had created and made. Dan menguduskannya kerana pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. So here we see that even God himself are working. Kita lihat di sini Allah sendiri pun bekerja. In John chapter 5 verse 17, Dalam Yohanes 5 ayat 17 mengatakan, it says, "But Jesus answered them, tetapi Yesus berkata kepada mereka, My Father has been working until now, bekerjaku sedang bekerja sampai sekarang, and I have been working." maka aku pun bekerja juga. I like Psalm 121, Saya suka Mazmur 121 where it says that my help comes from the Lord, who made heavens and the earth. mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. And verse 4 said, "Behold, he who keep Israel shall neither slumber nor sleep." Dan ketahuilah bahawa yang menjagakan Israel tidak dia tidur dan tidak dia berhenti. So here we see that God is indeed Emmanuel, God with us. Allah itu memangnya Immanuel, Allah berserta kita. And he is working day and night. Dia bekerja siang dan malam. Let us see that the factor that Christians are to work with excellence. Kita melihat bagaimana orang Kristen mestilah bekerja dengan cemerlang. Given the importance of work, Kita diberi kepentingan bekerja ini, Christians are to be the best workers dan kita orang Kristen seharusnya pekerja yang cemerlang. and failure to work with excellence Dan kalau kita tidak bekerja dengan cemerlang, may bring the church into disrepute. dan kita membawa malu kepada laporan gereja. Therefore, our work is our witness. Jadi pekerjaan kita itu adalah kesaksian kita. Let us see a few verses. Kita melihat beberapa ayat. The first one is 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do everything for the glory of God. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. And Colossians chapter 3 verse 17. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, And whatsoever you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, And giving thanks to God the Father through Him, sambil Jesus. mengucapkan syukur oleh Dia, Yesus Kristus, kepada Bapa kita. We also refer to Colossians chapter 3 verse 22 to 23. Kita juga melihat Kolose 3 22 sampai 23. Slaves, obey your earthly masters in everything you do. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Try to please them all the time, Jangan hanya di hadapan mereka, not just when they are watching you. tetapi selama-lamanya menyenangkan mereka. Serve them sincerely because of your reverence fear of the Lord. Melainkan melayani mereka dengan tulus hati kerana takut akan Tuhan. Work willing at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Apa juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kamu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Matthew chapter 5 verse 14 reminds us, Matius 5 ayat 14 mengingatkan kita, you are the light of the world, kamu adalah terang dunia, like a city on a hilltop that cannot be hidden. seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. A lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Dan lampu itu ditempatkan di satu tempat di mana dia boleh bercahaya, memberi terang kepada semua orang di dalam bilik itu. In the same way, Dalam cara yang lain, let sama, your good deeds shine out for all to see. biarlah pekerjaan baikmu itu
dilihat oleh semua orang, so that everyone will praise your heavenly Father. supaya semua mereka akan memujikan Allah Bapa kamu. So here we are not just being a good worker. Di sini kita bukan hanya pekerja yang baik. You are there to represent Christ. Kita di sana untuk mewakili Kristus. And how hard you work, Bagaimana kita bekerja keras, the language you use, perkataan yang kita gunakan, bahasa yang kita gunakan, your demeanor, dan cara tabiat kita, and your attitude dan sikap-sikap kita will ultimately reflect on Christ, akan menggambarkan Kristus, the church, gereja, and everybody who believes in God. semua orang yang percaya di dalam Tuhan. So as Christian Sebagai seorang Kristen who work with excellence, yang bekerja dengan cemerlang, we are reminded of Deuteronomy chapter 8 verse 18. kita diperingatkan daripada ulangan 8:18. Ulangan 18 8 ayat 18, sorry. Here it says, and you shall remember the Lord your God, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, for it is He who gives you power to get wealth, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diiktirafkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. God give us wealth to enable us freedom to use our time. Tuhan telah memberi kita kekayaan supaya kita ada kebebasan untuk menggunakan masa kita. Our talents and treasures Kebolehan kita dan kekayaan kita to do things that pleases God untuk melakukan perkara yang menyenangkan hati Tuhan and advance His will through us. dan mengembangkan kehendaknya melalui kita. Wealth is created through work, Kekayaan itu dihasilkan melalui kerja, and our work should be an act of worshiping to our God. dan pekerjaan kita mestilah sesuatu yang menyembahkan Allah kita. The word work in Hebrew Bekerja dalam Yunani is avoda, adalah avoda, which means worship. berarti penyembahan. If we do our work or business with Kalau- the attitude of worshiping and serving God, Kalau kita melakukan pekerjaan kita, perniagaan kita dengan sikap untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan, He will give us the power to be successful, Dia akan memberi kejayaan kepada kita, kuasa kejayaan, as well as the power to get wealth. juga memberi kuasa untuk mendapatkan kekayaan. And by this process, Dengan cara-cara proses ini, God's covenant is established. perjanjian Tuhan Allah itu diteguhkan. And we will worship God with our wealth. Kita akan menyembah Allah dengan kekayaan kita. God covenant to Abraham Perjanjian Allah dengan Abraham is that in him all nations of the world shall be blessed. Di dalam dia semua manusia akan diselamatkan. That we can read from Genesis chapter 1 to 4, Dari Kejadian 1 12. 1 sampai 4. And this Abrahamic blessing Dan berkat Abraham ini are made a reality to all of us as believers telah dinyatakan kepada kita semua yang percaya through the shedding of Christ's blood on the cross of melalui Calvary. pencurahan darah Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota. God's covenant, Perjanjian Allah or God's will for all mankind, dan kehendak Allah untuk semua manusia includes termasuk one, yang pertama, that all may be saved. semua orang diselamatkan. John chapter 3 verse 16. Yohanes 3 ayat 16.
that all may be saved semua akan diselamatkan through financing missionary works, dengan kita memberi bantuan kepada pekerjaan misioneri, pelayanan misioneri. as well as equipping the missionaries. Dalam kita juga melengkapi orang misioneri ini. So when we send the missionaries, the evangelists or the pastors, we need to send them with financial assistance. Apabila kita mengantarkan misioneri, penginjil dan gembala-gembala, kita juga harus mengantarkan dengan kewangan. And some of them may have to undergo biblical studies. Dan juga mereka itu harusnya menghadiri persekolahan Alkitabiah. So if this God's covenant is established, we can supply their needs. Kalau perjanjian Tuhan ini diteguhkan, kita boleh memberikan kewangan, bantuan kewangan. The second thing is Yang kedua adalah that the saved will experience abundant life spiritually and physically. orang yang diselamatkan akan mempunyai hidup dalam kelimpahan secara rohani dan fisikal. Thirdly, Yang ketiga, the works of the enemy would be destroyed. pekerjaan si iblis dibinasakan. And fourthly, Yang keempat, none of his children suffer. anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan. They will not suffer lack, Mereka tidak akan kekurangan apa-apa. because we can provide them with their needs. Karena kita boleh memberikan bantuan apapun yang mereka perlukan. Therefore, brothers and sisters, Saudara-saudari, we ought to take part in God's ministry kita mesti melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan to establish His covenant by working with excellence. untuk meneguhkan perjanjiannya dengan pekerjaan yang cemerlang. I remember our trip to the Holy Land. Saya ingat perjanjian lawatan kami ke Tanah Suci. These verses from Deuteronomy chapter 8 verse 18 Dalam perkataan dalam Ulangan 8 ayat 18 ini, indeed really that we can see. kita benar-benar boleh melihat dengan mata kita As we sendiri. travel from Egypt, Kita berjalan daripada Mesir, we go through the wilderness, kita melalui padang belantara. and it's all desert, Semuanya adalah padang belantara, right gurun, up to Mount Sinai. sampai di Gunung Sinai. And after that we cross over the Holy Land. Dan lepas itu kita sampai di Tanah Suci, That is Israel. Israel. It's the same soil. Tanah yang sama padahal. It's the same piece of land. Bidang tanah yang sama. But earlier we see wilderness and desert. Dan pada permulaannya kita melihat padang gurun dan tidak ada apa-apa. But as we enter into Israel, dalam kami memasuki Israel, the desert turns into green pastures. padang gurun itu menjadikan tanah yang subur dengan kehijauan. And we see that whatever is not seen in the desert, it's all appearing in the land of Israel. Benda-benda tumbuhan yang kami tidak melihat di padang gurun itu boleh dilihat di Israel. We see acres of banana trees. Kita melihat tumbuhan pisang berikar-ikar sana. We see a lot of plants and flowers. Kita melihat tumbuhan dan bunga-bunga. And this only happened in that part of the land. Ini terjadi di tempat itu sahaja di Israel. Then when we pass the land of Israel Apabila kita melalui Israel, and go to Jordan, pergi ke Jordan, the piece of land again become wilderness and desert. dan bidang tanah yang sama itu adalah padang gurun. And so here we see belantara. that Di sini kita boleh lihat God will give us the power to be successful
in our venture. Tuhan akan memberikan kita kuasa dalam kita melakukan apa yang kita And He nak will buat. give us the power to even obtain wealth. Dan dia memberi kuasa bagi kita untuk mendapat kekayaan. So we see that a lot of developments happening in the world are actually the works of the Jewish people. Dan kita melihat di seluruh dunia ni sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang ajaib itu adalah perbuatan orang Israel. Now let us specifically deal with why Christian must work. Kita melihat kenapa orang Kristen mesti bekerja. Beside the above covenant that I mentioned earlier, Selain daripada tentang perjanjian yang saya katakan tadi, there are 7 solid grounds. ada 7 dasar yang kukuh. First is that we work because we want to provide our family daily needs. Yang pertama, kita bekerja, kita ingin menyediakan keperluan keluarga kita. Proverbs 12 chapter 11a, Amsal 12 ayat 11, he who tills his land will be satisfied with bread. siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. In 1 Timothy chapter 5 verse 8, 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan, but if anyone does not provide for his own, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya sendiri, and especially for those of his household, apalagi seisi rumahnya, he has denied the faith orang itu murtad dari imannya, and is worse than an unbeliever. lebih buruk dari orang-orang yang tidak percaya. So that's the first point. Itu perkara pertama. The second point is the expression of God's given talents and expertise to each one of us. Yang kedua adalah ungkapan, pernyataan bakat yang Tuhan telah berikan kepada kita. In 1 Peter chapter 4 verse 10, Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, as each one has received a gift, read it all, bahkan dunia. minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Again in Galatians chapter 6 verse 4, Galatia 6 ayat 4. but let each one examine his own work, Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, then he will have rejoicing in himself alone, maka ia beroleh bermegah melihat keadaannya sendiri and not in another. dan bukan melihat keadaan So orang here we lain. see that Di sini kita lihat God blesses us. Tuhan telah memberkati kita. Some are doctors, some are lawyers, and a lot of other profession. Ada pekerjaan doktor, ada lawyer, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. And so this give the expression that God blessed us. Ini memberi gambaran, pernyataan bahawa Tuhan telah memberkati kita. And the third factor is through work we will be able to develop our characters. Dan yang ketiga, melalui pekerjaan kita boleh mengembangkan sifat atau watak kita sendiri. In secular world, Dalam pekerjaan di sekular, you will train for your profession, kamu telah dilatihkan untuk pekerjaan kamu itu. learn work ethics, Pekerjaan, cara bekerja and a lot of things. dan banyak perkara yang lain. Your character will also develop according to the profession. Watak kamu juga atau sifat kamu juga akan berkembang melalui pekerjaan kamu. Let us look into one example. Kita melihat satu contoh, That is the life of Joseph. hidup Yusuf. Let us read from Psalm chapter 105 verse 19. Kita lihat dari Mazmur 105 ayat 19. Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Here we see that
This is referring to Joseph, Ini menyatakan tentang Yusuf who was falsely accused by Potiphar's wife yang telah dituduhkan oleh isteri Potifar of attempted rape, yang mengatakan dia telah and thereby removed as Potiphar's servant and was sent to jail. dan Yusuf sudah dipindahkan dan masukkan penjara. So the verse that we have read earlier Ayat-ayat yang kita telah baca tadi indicate that Joseph's faith in God has been tested. berarti iman Yusuf di dalam Tuhan adalah diuji. His integrity has been tested. Kebenarannya, kejujurannya juga diuji. And it is only when he was able to interpret the dreams of Pharaoh that his character has been established. Dan hanya apabila dia boleh memberikan maksud kepada mimpi tuannya, dia diberi keberanian dan kesuciannya diuji. So we see that in Genesis chapter 4 verse 13, 39 and 40, Dalam Kejadian 41 verse 39 and 40, ayat 9, bab 9 ayat 4, chapter 41 bab 41 verse 39 and 40, 39 dan 40. and also Acts chapter. Kematangan kita. And the sixth Yang keenam, is to develop kind-heartedness. untuk mengembangkan hati yang baik di dalam kita. We read one verse, Ephesus chapter 4 verse 28. Dalam Efesus 4 ayat 28. Let him who stole steal no longer, Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, but rather let him labor, tetapi baiklah ia bekerja keras, working with his hands what is good, him who has need. supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. And the seventh factor is that Perkara yang ketujuh ialah we may be a blessing to others. supaya kita menjadi berkat kepada orang lain. In Genesis chapter 12 verse 2, Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, this is what the scripture says. ini ayat firman Tuhan katakan, I will make you a great nation. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar I will bless you dan memberkati engkau, and make your name great, serta membuatkan namamu masyhur. and you shall be a blessing. Berkat. I will bless those who bless you. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, I will curse him who curse you. dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. And in you, Dan olehmu all families of the earth shall be blessed. semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. So here we see that we can be a blessing to others. Di sini kita boleh melihat bahawa kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. So when we achieve Apabila kita mencapai sesuatu, a good work, kerja yang baik, we are able to give to others. kita boleh membagikan kepada orang lain. So brothers and sisters, Saudara-saudari, so here we see that God indeed want us to work. di sini kita boleh melihat bahawa Allah ingin kita bekerja. In conclusion, Untuk kesimpulannya, mengakhiri, in time of this COVID-19 pandemic, dalam masa pandemik COVID-19 ini, we should not take the situation as an excuse to evade work. kita tidak boleh mengambilkannya sebagai alasan supaya kita menghindar daripada bekerja And hoping for welfare from other charitable brothers and sisters. hanya menantikan bantuan daripada kebajikan lain, Or even from the government or NGOs. ataupun daripada kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Unless of course if we are truly unable to work.
ataupun hanya apabila kita benar-benar tidak boleh bekerja or genuinely in needs. dan benar-benar kita ada keperluan. So the mandate to work in Genesis chapter 2 verse 15 is still in effect today. Arahan untuk bekerja daripada Kejadian itu adalah masih juga berkesan hari ini. I would like to give some testimony. Saya ingin memberi kesaksian This is regarding my son. tentang anak saya sendiri. Before this pandemic, Sebelum pandemik ini, he had a job, dia ada kerja. and then later on he was given an offer, Dan lepas tu dia diberi satu tawaran. and he thought that he will get through, Saya fikir dia boleh lalukan itu dengan baik. and so he resigned. Jadi dia pun berhenti kerja. But when he resigned, Apabila dia berhenti COVID-19 pandemic spread throughout the world, dan pandemik ini juga di seluruh dunia, including Kuching. termasuklah Kuching. And so my son offer to work is no more valid. Jadi tawaran untuk anak saya satu pekerjaan itu tidak juga diterima. I did not suggest to him that he should look for job or whatever. Saya tidak mencadang pada dia untuk mencari pekerjaan. But then he came back and tell me that his friend offer him to do some job. Tetapi dia datang kepada saya dan mengatakan bahawa kawannya memberikan dia suatu pekerjaan. I said, what is it? Dan saya tanya, apa dia pekerjaan tu? He said that I can do cooking noodles. Dan dia katakan saya boleh buat goreng mie. And he tested, and I do the cooking, and he tested it, and he said, oh, it's nice. Dan dia buatnya dan dia cuba makan dan dia katakan baik, And so during the pandemic, nyaman. Jadi he has a job to do. Dan pada pandemik ini dia ada pekerjaan untuk dilakukan. And so the mandate to work in Genesis chapter 2 verse 15 is still in effect today. Arahan untuk bekerja dalam Kejadian 2 ayat 15 itu masih kekal pada hari ini. The second thing that we learn from this passage Yang kedua, apa yang kita boleh belajar daripada petikan ini is the account of Joseph and Potiphar. dan adalah tentang Potifar dengan Yusuf. It teaches us that our success and integrity to maintain our faith is the direct proportion to God's blessing. Berarti kebolehan kita untuk mengekalkan kesucian kita, menerima kejayaan daripada Tuhan. So here we see that Joseph was successful in whatever he did. Dan kita melihat di sini bahawa Yusuf berjaya dalam apa sahaja yang dia lakukan. As Potiphar's slave, Sebagai hamba Potifar dulu, and then promoted to a servant, dan menjadikan dinaik pangkat menjadi hamba in charge of the household, yang berkuasa di atas pekerjaan di rumah. and then later as a model prisoner. Dan yang seterusnya dia menjadi contoh orang di dalam penjara. He was given to take in charge of all the prisoners. Dia diberi kuasa untuk menjagakan semua orang di dalam penjara itu. And lastly, Yang terakhir, he became a national leader, dia menjadi pemimpin negara, a prime minister of Egypt. Perdana Menteri Mesir. So here Joseph was successful Di sini kita lihat Yusuf berjaya because God was with him. kerana Allah berserta dia. We can refer to Genesis chapter 39 verse 3, 5 and 23. Kita boleh melihat itu dalam Kejadian 39 39 verse 3, 5 and 23. ayat 3, 5 dan 23. So brothers and sisters, Saudara-saudari, as long as God is with us, selagi Allah berserta kita, we will be successful. kita akan terus berjaya. And for those who are looking for job, Bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan, God is there waiting for you to ask him.
Tuhan bersedia di sana menantikan kamu untuk minta daripada and He Dia. will bless you. Dia akan memberkati kamu. Because it is God's mandate that we should work. Kerana adalah arahan daripada mandat daripada Allah supaya kita mesti bekerja. So brothers and sisters, Saudara-saudari, I pray that Saya berdoa. we will be indeed blessed today. supaya kita semua ini diberkati pada hari ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di surga, in the name of Jesus Christ, dalam nama Yesus Kristus, we thank you, Lord, kami berterima kasih Tuhan, that whatever we do, apa saja yang kami lakukan whether as a lawyers, sebagai seorang lawyer medical doctors, ataupun doktor or kesihatan, whatever it is, apa saja pun we Tuhan, know, Lord, that you have blessed us. kami tahu bahwa Engkau telah memberkati Thank you, kami. Lord. Terima kasih Tuhan. As how you have done with Joseph, Seperti apa yang Engkau telah lakukan untuk Yusuf, you will be with us and give us a successful life. kamu akan berserta kami dan memberikan kami hidup yang berjaya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. And if we are in business, Kalaulah kami dalam perniagaan, let us remember Deuteronomy chapter 8 verse 18, mari kita ingatkan Ulangan 8 ayat 18. which says that it is God that will give you the power to be successful. Bahawa Tuhanlah yang memberi kuasa pada kamu untuk berjaya. And not only that, you will be given a power to get wealth. Bukan itu sahaja, kamu akan diberi kuasa untuk mendapat kekayaan. Because by this process, Kerana dengan proses ini, God's covenant is established. perjanjian Allah telah diteguhkan. Oh, thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Indeed, this morning we are indeed blessed. Benar-benar pada pagi ini kami diberkati. We commit everything Kami serahkan segalanya in the name of Jesus Christ. di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amen. Kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara Dr. Samuel yang menggalakkan kita bekerja kuat, encourage us to work hard for the glory of our Lord, so that also we give good testimony for those who are around us. And of course, it's our desire that all of us need to work hard and not become lazy, like the church in Thessalonian. Before we close for the day, I want to give one or two announcements. After that, we pray for the mothers today. Ya, one lagi PKP ini bergerak. As long as CMO is still in force, kita continue to have our service in this manner recording. And that second one, kalau if you have not given your tithes, offering and seeds, I encourage you to give your tithes. There are three ways. One is online banking. You can see the number on at the back there, or you can do bank in, atau you send it to the house. From there we can send it to the bank for you. Now let us pray especially for the mothers today. Remember that this is Mother's Day. We want to thank God for our mothers. Without mothers, we are not around. So we want to give God the glory. We pray that God will give them the strength and help to look after the family and to train their children in godly manner. So let us pray together for the mothers. We cannot name them one by one. We just say mothers of the BM Central Avenue and those at home as well. So let us pray. Father, we thank you, Lord, that you are good God. We thank you for your word that we have just heard, that you want us to work hard for your glory's sake, Father. Father, we may in the past, Father, have been lazy praying and reading your word, and we're still not sharing our
faith to those who are around us. Father, we just ask that you forgive us for this sin. And Lord, this morning we want to pray for our mothers, even as we think of our mothers today, wherever they are, Father. We just pray, Father, that your presence will be upon them, that you bless them and protect them from harm and danger, and give them the wisdom even as they teach the children, and also to care after the family, Lord. Lord, we pray for our mothers, those who are in the kampong, Father. We ask that you present with them too, Father. We continue to pray, Lord. Give them good health and strength and joy of your Holy Spirit. Father, once again, we want to thank you. Even for this coming week, we pray for every members of this church, wherever they are, dimanapun mereka berada, Tuhan. Engkau bersama, Engkau menolong, Engkau menjaga. Bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu. Sewaktu anak-anak kami yang pergi bekerja, Tuhan, Engkau bersama mereka. Anak-anak, cucu-cucu yang ditinggal di rumah, Engkau juga bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kuasa-kuasa gelap tidak mendekati jemaat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati.